कुशावती डिस्ट्रिक्टाचे 3rd डिस्ट्रिक्टाचे हेडक्वॉर्टर जे ते आमकां कुडचड्यार दिवचे तेजे रिजन म्हटल्यार आमचे रोड कनेक्टिविटी बरी आसा सगळ्या भितर. मागीर आमकां रेल्वे आमकां कनेक्टेड आसा, आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें रेडी आसा. आमचे कडेन सगळ्यांत व्हडलें म्हटल्यार आतां ह्या डिस्ट्रिक्टान पळोवपाक गेले जाल्यार फायर स्टेशन जे आसा ते आमचे सगळ्यात बरें आसा, पुलीस स्टेशन बरें आसा. आमचे अजून पर्यंत काय अशें कितली गर्दी जाली जाल्यार कुडचड्यार म्हाका दिसता पार्किंगेक प्रॉब्लम जायना. आमचे ट्राफीक सेल बरें आसा. तशेंच आमचें हॉस्पिटल जें हालींच बांदलां तेंय पयर फाटल्यान इनॉग्रेशन केल्लें तेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंतान डिक्लेअर केल्लें की सब डिस्ट्रिक्ट म्हणून आपण घोशीत करता म्हणून तेंय आमकां आसा. सो म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन की हेडक्वॉर्टर आमकां कुडचड्यारच दिवचे. हेजेर हांव विस्तारान सांगपाक आमचे जनरल सेक्रेटरी ॲडवोकेट राम नायक आसा तांकां डिमांड आसा की कुडचडे शूड बी द हेडक्वॉर्टर्स. आनी जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना आमी सगळे फॅक्टर्स जे आसा ते लक्षांत घेवंक जाय. ते म्हटल्यार कुडचडे जे सेंट्रल लोकेटेड आसा. इफ आमी जॉग्राफिकल पॉयंट ऑफ व्ह्यूआन घेत जाल्यार जे एक्झॅक्ट लोकेशन आसा कुडचडेचें ते एक बॅलन्स एसेस दिता. जे बाकीचे भाग आसा सांगे जाले, केपें जाले, धारबांदोडा जाले, सावड्डे, सांगे हाका लागून कुडचडे सेंट्रल लोकेटेड. इतकेंच न्हय तर जशें आमच्या अध्यक्षान सांगला तशें आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा तो रेडी आसा. आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं, वी हॅव फायर स्टेशन, हॉस्पिटल, बाकी जो आमचो मार्केट एरिया आसा तोय बरो आसा. कशें आसा सरकाराक इफ समज हांगसर आयज कुडचडे आयज आमची हेडक्वॉर्टर जाता जाल्यार सरकाराक हाजेर इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर तितलो एक्सपेंडिचर करपाची गरज ना. बिकॉज ह्या 15 वर्सांनी आमचे आमदारान जो विकास केल्लो आसा कुडचड्यार तेजे खातीर आमी आयज आमकां कुडचडकारांक आयज वी कॅन प्रावडली से आमी आज अभिमान सांगपाक शकता की हय आमचे कुडचडे सक्षम आसा की हांगा कुडचड्यार थर्ड डिस्ट्रिक्टाचो हेडक्वॉर्टर्स करपा खातीर.